ইলিগাল বাংলাদেশের ভাঙিয়ে পড়ব তোমরা কখনো কাতুই নারক না পুরো দিনে শুনিয়ে নয়টা হাজার জন নিয়ে তুই বলিদান দিনানি পাবে তুই আমার তোমরা তাকে তৈরি করছো বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এন্ড মিজো কনভেনশন যৌথভাবে যেভাবে রাস্তাকে টানে ধরে যেভাবে নৃশংসভাবে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে যেভাবে মানে পশুকে এতভাবে বানানো হয়নি কিন্তু যেভাবে মারা হয়েছে কিন্তু নিন্দনীয়। আমরা এটি চাই যে বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে যারা পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে মারা হয়েছে তারা চিহ্নিতভাবে প্রশাসন যত তোক তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে ফাঁসি দেওয়া হোক। আর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এন্ড মিজো কনভেনশন অর্গানাইজেশন নামে যারা লিড করে থাকে বা যারা লিডার হিসাবে আছে তারাকেও চিহ্নিতভাবে অ্যারেস্ট করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। তাই আমরা আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 20টা জায়গাতে আমরা পিকেটিং হচ্ছে। তাই আমরা চাই বিশ্বজিৎ দেববর্মার হত্যার অনুপ নাথ, চন্দন চ্যাটার্জি অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, নাইলে আমরা মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করতে হবে। 21 तारिख नभेम्बर जेसिरि खरकसा खाकुसं खरकसा तिप्रासा जे बिश्वजित देबबर्मा ब कांचनपुर र नागरिक सुरक्षा मंच हनै कायसा संगठन तै कायसा संगठन दङ मिजो कन्भेनसन हनै बरक जे कम्बाइन खालायनाय जे आरो स्ट्राइक खालायमानि बन खालायमानि जरावो सिनि ताखुक बिश्वजित देबबर्मा ब जे बिनि डिउटिनि केपि फाइप्रो लामाव थांनाय ब बरक बाय एटाक खालायजा ओंके जों आबनो बेले सेलांगो तामनि हिनबा एमन केबनो बुइ बोथारका आबो वाक टक बन मुसुनो फानो जों आमतिके बुमानि आनि जीवनो आंनु गियाखो सुरक्षा मञ्चते मिजो कन्भेनसन बरक जे जागावो 144 धारा बलबत तंमानि जागावो बरक जे ओ आइन बर' आंगुल फुनुगै यासिमा फुनुगै जे बरक चबा खालायमानि जे बर एसडीएम नि हाबा नखं बर गेराव खालायमानि आबो बेलायके जों सेलांगो कारण 144 धारा आइन पर्यन्त बरक मानि लिया मिजो कन्भेनसन र तै नागरिक सुरक्षा मञ्च जे रिसेटलमेन्ट ति बरक चबा खालायमानि बर' रियां रक आरो जे मिजोरामनि फाइ ताबो बरक 23 बोसोर बरक साफार खालाय दङ बरक मासाया मानंगिया बरकनि रेसन गरै बरकनि कायसे जेनेरेसन पर्यन्त पाइ थांगा माने बरक कायसे जेनेरेसन पर्यन्त परि उइ बरक कायसे साख्रि खायनानो पर्यन्त अमाहाय कायसे जेनेरेसन पर्यन्त गेप नि थांगा अमतिके बरक नासक साफारनि तंमानि नुगै जों बेलाके बरकनि बागै खायरक मैया फारो ताइ जों सानो त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि थानि जाहाथे त्रिपुरावनो स्टेट गभर्नमेन्ट मिजोराम गभर्नमेन्ट ताइ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जे बाय बरक त्रिपाक्षिक चुक्ति ताइ सिनि महाराष्ट्र सह त्रिपुरानि बरक जे एकर्ड साइन खालायलायमानि आबोनो मतेनो त्रिपुरा खावो ब्रु रियां रकनो सेटलमेन्ट रनानि जों आबो